अध्यक्ष श्री बाबली राऊत अंचारी मानशिरवचे तसेच तसेच आमचे पेडणे शेतकरी सोसायटीचे अध्यक्ष श्री विठोबा बगळी तसेच आमचे प्राध्यापक सर ते रिक्वेस्ट करतात त्यांनी सुद्धा मानशिरवचे तसेच स्कॅम अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र राऊत यांच्यानी मानशिरवचे तसेच आमचे ACPLचे अध्यक्ष श्री उमेश लिंगुटकर यांच्यानी मानशिरवचे तसेच आमचे डिसिप्लिन कमिटीचे मेंबर श्री उदय गावकर आणि रेमंड रॉड्रिगिस यांच्यानी मानशिरवचे रेमंड डिसोजा सर तसेच आमचे सेक्रेटरी श्री अनिल शेट्टी यांच्यानी मानशिरवचे सो हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या जो ACPLचो ऑप्शन जो पयलो दीस आणि आमचो सीझन 2 हो स्टार्ट जाता आयच्यान सो सगळ्या मानवरांक हांगासर येयल्या बरोबर वेलकम करता तशेंच हांव आमचे गुणाजी आमेरकर हांकां विनंती करता की आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसलेले श्री शिल्पा नायक हांचे फूल दिवन तांचें स्वागत करचें तशेंच हांव मागता आमचे नरेश चोपडेकर हांचे कडेन की तांच्यांनी सज्जन बगळे हांचे स्वागत करचें तशेंच हांव मागता श्री हेमंत गोसावी कडेन हांचे कडेन की आमचे भूमिका बेताळ हांचे उपाध्यक्ष श्री बाबानी गांवकर हांचे स्वागत करचें तशेंच मागता आमचे आगरवाडा गणेश उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष श्री बाबली राऊत यांचे स्वागत करपाक गुणाजी आमेरकर हांकां मागता की तांचे फुलां दिवची तशेंच पेडणे शेतकरी सोसायटीचे अध्यक्ष श्री विठोबा बगळे यांचे स्वागत करचे नरेश चोपडेकर यांचे कडेन मागता तशेंच स्कॅम अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र राऊत यांचे स्वागत करपाक हांव गुणाजी आमेरकर यांचे कडेन मागता तशेंच हांव मागता आमचे डिसिप्लिन कमिटीचे मेंबर श्री उदय गांवकर हांचे सुद्धा वेलकम करपाक हांव हेमंत गोसावी कडेन मागता तशेंच आमचे दुसरे डिसिप्लिन कमिटीचे मेंबर श्री रेमंड डिसोजा हांचे स्वागत करपाक हांव नरेश हांचे कडेन मागता तशेंच आमचे ACPLचे चेअरमॅन श्री उमेश लिंगुटकर हांचे स्वागत करपाक हांव आमचे हेमंत गोसावी कडेन मागता तशेंच आमचे सेक्रेटरी अनिल शेट्टी हांचे स्वागत करपाक हांव नरेशा कडेन मागता तशेंच हांगासर आमकां लायव्ह करपाक आमचे हांगासर श्यामसुंदर पोखरे हांगासर प्रेजंट आसात तेंचे सुद्धा स्वागत करपाक हांव नरेश कुलकर्णी कडेन मागता तशेंच आमकां सर ऑप्शन करपाक आमचो मनोज बाब येयल्लो आसा तेचे सुद्धा हांगासर ACPL हांच्या वतीन तेंचे स्वागत सो हांव मागता आमचे गुणाजी आमेरकर यांचे स्वागत करचें हांव सगळ्यां कडेन मागता की जो उजवाड आसा तो हे दिवली पेटोवन सगळ्यांनी उजवाड करचो सगळ्यांनी हांगासर ताळयो मारचे
धन्यवाद. हांगासर आमचो प्रोग्राम आमचो जो ओपनिंग सेरेमनी जाल्लो आसा हांव हांगासर चड वेळ घेयना, सो आमकां थोडक्यान आमकां मार्गदर्शन आमचे प्रोफेसर श्री विठोबा बगळे आसात तांकां विनंती करता की तांचे दोन शब्द सांगचे. देव बरें करूं. अमोल आज हांगासर ACPL फुटबॉल स्पर्धेचे लीग स्पर्धेचे आमी जे आसा ते ऑक्शन करपाक जमिल्ले आसात आनी ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित आसात आगारवाडे चोपडेच्यो नवनियुक्त सरपंच शिल्पा नाईक, त्याच बरोबर सातेरी देवस्थानचे अध्यक्ष सज्जन बगळी, आगारवाडा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष बाबली राऊत, त्याचबरोबर भूमिका देवस्थानचे उपाध्यक्ष बाबनी गावकर, तसेच कॅम्प अर्बनचे अध्यक्ष रवींद्र राऊत, तसेच या ACPLचे चेअरमन उमेश लिंगुटकर, सेक्रेटरी अनिल शेट्ये, त्याचबरोबर आमचे उदय गावकर, रेमंड फर्नांडीस, सगळे माची डिसोजा, हे सगळे व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात आणि तुम्ही सगळे खेळगडी. खरं तर खेळ म्हटल्यार एक सांघिक आणि उत्स्फूर्त असे वातावरण असता. आज आम्ही पळयतात आगरवाडा आणि चोपडे हे जरी लागीं गाव असले तरी आमची भौगोलिक सीमा जी आसा आणि तेतून आम्ही आगरवाडा आणि चोपडे हातून विभागून गेल्ले आसात. म्हाका बरें दिसता जशी आगरवाडा चोपडे पंचायत एक आसा तसेच हांगासर सुद्धा ACPL ही जी कॉम्पिटिशन आसा ते सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या स्पर्धेत भाग घेवपाचो ठरयला. खरेंच खंयची स्पर्धा म्हटल्यार सांघिक प्रयत्न जे आसात ते महत्वाचे आसात. आज खेळा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसात. अशेंच आमी गांवच्या विकासाक, गांवच्या उदरगतीक एकठांय येवया आणि पेडणे तालुक्यानच न्हय तर अख्ख्या गोंयान आमचे हे संघटन जे आसा ते संघटन असेच आम्ही दवरुया आणि यात पुढे खेळाबरोबर इतर क्षेत्रात सांस्कृतिक आसात, सामाजिक आसात, आणखी काही क्षेत्र आसात, त्या सगळ्या क्षेत्रात आम्ही एकठांय वावर करतले अशी देवी सातेरी चरणी आम्ही प्रार्थना करूया. इतले सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. थँक्यू सर. सो हांव मागता लास्ट पावणेचेर आमचे जे गुणाजी आंबेडकर हांचे कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी आभार प्रदर्शन मांडचें. ACPL एडिशन 2026 हेचे ह्या सोहळ्याचे उद्घाटन करपाक हांगा जमिल्ले सगळे मानीस, हांगा सगळे उबे आशिल्ले मान्यवर आणि जे 8 टिमी हातून पार्टिसिपेट जातले तेचे टीम ओनर, तेंचे कॅप्टन, तेंचे मार्की प्लेयर, तसेच जे सपोर्टर हांगा जमलेले आसा, सगळे सिनियरी कोण जमलेले आसा तेंचे सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा. तसेच सीस्केप ओनर जेंच्यांनी हे आमकां जागा दिल्या ऑक्शन करपाक तेचे ACPL हेजे वतीन धन्यवाद करता. तशेंच सगळे मानीस आमचे टायम काडून हांगा उपस्थित रावले आणि हे टायमार आमचे सगळे उद्घाटन जाले तेजे बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा सगळ्यांक. आणि फुडली सुत्रां ही ऑक्शन करपाक आमचो जो स्पेशल हाडला श्री मनोज हेंचे कडेन सोपयता आणि फुडले तेंच्यांनी ऑक्शन योग्य रित्या हांगा सगळ्यांक समजता तशें सगळे रुल्स पयलीं वाचचे आणि मागीर सगळे स्टार्ट करचे अशें मागता आणि हो उद्घाटन सोहळो सोंपलो असो जाहीर करता. थँक्यू.
हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक. हॅलो अ व्हेरी गुड इव्हनिंग. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. श्री गणपती बाप्पाक वंदन करून देवा लागीं मागता सगळ्यांक बरी साथ दिवची. अगरवाडा चोपडे प्रिमियर लीग सीझन 2.0 हांच्या वतीन सगळ्यांक परत एकदा सगळ्या ओनर्सांक, मार्के प्लेयर्स, मॅनेजर्स हांकां वेलकम करता. हांव मागता आमचे चेअरमॅन ऑफ ऑर्गनायझिंग कमिटी अगरवाडा चोपडे प्रिमियर लीग उमेश लिंगुटकर हांच्यांनी द डिफेंडिंग चॅम्पियन्स ऑफ 2021 द ओनर ऑफ वेलेंकानी टू प्लीज वेलकम बाय ऑफरिंग द फ्लावर्स. मागता आमचे उमेश लिंगुटकर हांच्यांनी 2021चे चॅम्पियन टीम वेलेंकानी ह्या ओनराचे फुलादीन स्वागत करचें. तशेंच फुडले सुवातेर हांव मागता उमेश लिंगुटकर चेअरमॅन हांच्या लागीं जे फाटल्या वर्साचे 2021चे टीम रनर्स अप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या ओनराचे फुलादीन स्वागत करचें. तशेंच हांव मागता उमेश लिंगुटकर हांच्यांनी द टीम ऑफ युनायटेड FC हांचे फुलादीन स्वागत करचें. द टीम ऑफ युनायटेड FC लास्ट द ओनर किरण अगरवाडेकर युनायटेड FC. तशेंच हांव मागता लिंगुटकर हांच्या लागीं तांच्यांनी टीम वेताल बॉयज, सम्राट वेताल बॉयज, विशांत हांचे फुलादीन स्वागत करचें. वेताल बॉयज दर्य सम्राट. फुडले सुवातेर हांव मागता अगरवाडा स्पोर्ट क्लब हांचे फुलादीन स्वागत करचें. जयानंद गांवकर हांचे फुलादीन स्वागत करचें अगरवाडा स्पोर्ट क्लब. फुडले सुवातेर राव ट्रेडर्स फुटबॉल क्लब हांचे ओनराचे फुलादीन स्वागत करचें. जे ओनर रवींद्र राऊत ट्रेडर्स फुटबॉल क्लब. तशेंच फुडले सुवातेर हांव मागता श्री बेताल राष्ट्रोळी बॉयज हांचे ओनराचे फुलांनी स्वागत करचें. विश्वास दांडे. तशेंच फुडले सुवातेर हांव मागता सॅल्वेशन फुटबॉल क्लब हांचे ओनराचे फुलांनी स्वागत करचें. चेप्रीन. तशेंच फुडले सुवातेर हांव मागता आमचे चेअरमॅन लिंबुडकर हांच्या लागीं तांच्यांनी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हांच्या ओनराचे फुलांनी स्वागत करचें. शरद चोपडेकर.
Thank you. So we are waiting for the last 1 hour for the players auction. पहिले सुवातेर परत एकदा आफ्टर द लॉंग गॅप ऑफ 4 years परत एकदा सोपडे मगरवाडा प्रीमियर लीग या फुटबॉल सुवातेर फुटबॉल प्रेमींचे बीन हांव स्वागत करता. The rule from organizers, जर ऑक्शनाक कोण प्लेयर्स आसा फॉर्म भरला ते तांकां टेबलार बसपाक अलाव ना. सोडून मार्की आसा. ऑक्शनाक कोणी फॉर्म भरला ताका टेबलार बसपाक अलाव ना. प्लीज नोट. ऑक्शनाक म्हाका दिसता जेन्ना आमी 2021 ऑगस्टान ऑक्शन केल्ले, श्रावण म्हयनो आशिल्लो, तेन्ना सगळे आटू ओनर्स हे आशिल्ले ऑक्शन कशें वयता ते सगळ्यांक खबर आसा. ऑक्शनाक खंयच एकदा दोनदा तीनदा आसचेना. तुमकां पयलीं डेमो दाखयता मागीर ऑक्शन स्टार्ट जातले. ऑक्शनाक टोटल 88 प्लेयर्स आसा. टोटल 88 प्लेयर्स, डबल 88 प्लेयर आसा. प्रत्येक टिमीन ऑक्शनाक 11 प्लेयर काडपाक जाय. इट्स कंपल्शन. The tournament will be played 9 a side. Total 88 players. Marquee player धरून 12 जाता. Without marquee 11 player काडपाक जाय. The total points for each team, the 5,000 points. 5,000 point आसा. The base price for each player ₹100. प्रत्येक प्लेयराक base price 100 आसा. It increase in the intervals of 100, 200, 300, 400, 500, 600 अशी फुडें वतली. ऑक्शनाक खंयच लिमीट ना. ऑक्शनाक खंयच लिमीट ना. पयली गजाल. दुसरी गजाल, ऑक्शनाक खंयच्याच टिमीचे पॉयंट्स इक्वलायज जावचे ना. फॉर एक्झाम्पल एकदा इश्यू जाता तो मागीर, आतां पयलीं जायना. जेन्ना लास्ट 25 प्लेयर जाता त्या टायमार दोनूय टिमी वांगडा बीट रेज करता, किंवा तेंचे कडेन 1,500 आसता तांकां 2 प्लेयर जाय, ह्या टिमी कडेन 1,500 आसता तांकां 2 प्लेयर जाय. बट ऑक्शनाक खंयच लॉट्स किंवा टॉस तसले प्रकार जावचे ना. ऑक्शनाक एज अ ऑक्शनर म्हणून हांव हांगा आयिल्लो आसा ऑल द वे फ्रॉम सांकलीम. म्हाजें डिसिजन आसता तें फायनल आसतलें. मिन्स जो पयलीं कोण बीट करता, इफ इन केस दोगांनी वांगडा केली बीट, आनी इफ आमचे ऑर्गनायझर वचला ते सांगता की दोगांनी वांगडा केला म्हणून, जाल्यार आमी तो लॉट्साक वचूंक शकता. इन केस अशें जायना केन्ना, बट रेअर केस जाता की थोडे जाण त्या प्लेयराक रावता, 2 टिमी बीट करता आनी तो सडनली तिसरी टीम रेस करता. तेन्ना चुकून जालें जाल्यार लॉट्स जावं शकता. ओके, येस. तशेंच ऑर्गनायझर्स आमचे मेन पिलर्स. आयज दुसरो सीझन 4 वर्सांच्या गॅपान सुद्धा जालो जाल्यार बरी गजाल आसा. हांव आमचे सगळे ऑर्गनायझर्स, हांव स्पेशल थँक्स म्हणटा आमचे अमोल राऊत, चोपड्या गांवचे माजी लोकप्रतिनिधी, हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका हांगा सेकंड टायम संदी दिल्या बद्दल. तशेंच पुराय टीम, आमची ऑर्गनायझींग टीम, आमचो उमेश लिंगुडकर आनी ताचे सगळे साथीदार, ते आयज अगरवाडा चोपडे प्रिमियर लीग सीझन 2 घडोवन हाडटा. तशेंच म्हाजे सगळे पेडण्याचे भाव, हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण म्हाका दिसता पेडण्या तालुक्यान एप्रोमेक्सली हांवें मोर दॅन 50 ऑक्शन्स होस्ट करून दिल्या बद्दल हांव तुमचो सदांच आभारी आसतलो. So we are starting for the auction of 88 players of the participation of 8 teams. Okay? Yes. So I just show the demo. Yes. Compulsory 11 प्लेयर काडूकूच जाय. सगळे टिमींक एक रिक्वेस्ट करता हांव की तुमचे कडेन 1,500 पॉयंट आसा, तुमकां प्लेयर 2 घेवपाक जाय जाल्यार तुमकां लास्ट 14शींकूच वचोन मेळटले. एक 100 पॉयंट्स कंपल्सरी दवरपाक जाय. दुसरे थोडे कडेन कितें जाता की तो प्लेयर अगरवाड्याचो चोपड्याची टीम बीट करता म्हणून ते कितें करता, तो ताका घेतले म्हणून बीट करीत रावता. तशें करूं नाका, कित्याक आमचे ऑर्गनायझर आसा तांकां त्रास जातले. बिकॉज हांगा ऑक्शन पॉयंट्स बरोवपाक म्हाजी टीम ना.
आमची तर टीम आशिल्ली जाल्यार आमच्या वैलंकांनी खबर आसा म्हाका दिसता 2019च्यान मोडकीम प्रिमियर लिगाक तो पार्टिसिपेट करता. आमचे सगळे भुरगे येवन तेन्ना सांगताले युनायटेड एफसीचे पॉयंट्स गावना तांकां बीट करपाक. सारकें मरे पात्रांव? सो हांगा ऑर्गनायझर करता, आय एम जस्ट अ एंकरर. तेन्ना सगळे टिमीक रिक्वेस्ट करता की तुमचे पॉयंट आसा तशे तशे तुमी बीट करा. 5000 पॉयंट प्रत्येक टिमीन 11 प्लेयर काडपाक जाय. प्रत्येक कंपल्सरी काडपाक जाय 11 प्लेयर. तेन्ना एक प्लेयर जाय जाल्यार 100 पॉयंट धरप गरजेचे. 2 प्लेयर जाय जाल्यार 100 पॉयंट धरप गरजेचे. 200 पॉयंट धरप गरजेचे. हांगा खंयच 50 तशें ना. बेस प्राइस 100. इट्स कंटिन्यू इन द इंटरवल्स ऑफ 100. फर्स्ट राउंड जातलो ऑप्शनाचो. परत अनसोल्ड प्लेयरांचो सेकंड राउंड जातलो. सेकंड राउंडाकूच जर 11 प्लेयर जांगना जाल्यार जे कोण प्लेयर उरतले तेंचे आमी लॉट्स करून ते पर्टिक्युलर टीमीक दितले. सारकें नॉर्मल सर? ओके. सो देर विल बी नो थर्ड राउंड. फक्त 2च राउंड जातले. फर्स्ट नॉर्मल राउंड फ्रेश कॅटेगरी आणि मागीर अनसोल्ड प्लेयर्स ऑप्शन. ओके. अगरवाडा स्पोर्ट क्लब. येस या. सो परत एकदा टिमीक सगळे रिक्वेस्ट करता की 5000 पॉयंट तेन्ना सगळ्या टिमींनी 11 प्लेयर काडपाक जाय. खंयचेच टिमीचे 10 प्लेयर उरचे ना किंवा 9 प्लेयर जावचे ना. कंपल्सरी 11 प्लेयर जावपाक जाय. So I just show the demo for this auction ceremony. ऑक्शनाक डेमोची गरज ना. सगळे गेली 4 वर्सां गॅप पडल्या कारणान मातशें वळख दिसना. बट सगळ्या कारणांनी पार्टिसिपेट केला आमी ऑक्शनाक. सारकें न्ही भाई? येस. सो फर्स्ट बिडर फॉर दिस ब्युटिफुल इवनिंग द चेअरमॅन ऑफ Agarwada Supreme Premier League 2026. Wishing you all a very happy new year 2026. The first bidder, the demo player, Umesh Lingudkar. Base price 100 points. Umesh Lingudkar. Umesh Lingudkar. Base price 100 points. 100 points Vailankani. 200 points Salvation. 300 points Agarwada Sport Club. 300 points. 400 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 400 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 500 points. 500 points. बेताल बॉयज. तुमचे बेताल घेता मरे, आमचे बेताल राष्ट्रवादी घेता. तो सारखे कळटले मागीर. ओके. बेताल बॉयज 500 points, 600 points Agarwada, 700 points बेताल राष्ट्रवादी, 700 points बेताल राष्ट्रवादी उमेश लिंगुडकर. उमेश लिंगुडकर 700 points बेताल राष्ट्रवादी, 700 points राष्ट्रवादी बेताल राष्ट्रवादी, 700 points उमेश लिंगुडकर. Any team with 800 points? Any team with 800 points? Player sold to Betal Rashtoli for 700 points. Umesh Lingudkar sold to Betal Rashtoli for 700 points. Okay? Betal boys. Yes. United FC. Vailankani, Dr. Babasaheb Ambedkar, Raut Traders, Agarwada Sport Club, Salvation Football Club and Shri Betal Rashtoli boys. We are starting with the auction. The first bidder for this beautiful evening. Rohit Bhosle. Auctionan सगळे डिस्प्ले जाता तुमच्याकडे आसतले. प्लेयरचे सगळो बायो आहा तो तुमच्याकडे आसतलो. ओके. रोहित भोसले 100 points Vailankani, the defending champions of 2021. Vailankani, base price 100 points Vailankani. Rohit Bhosle 200 points Salvation, 200 points Salvation Sport Club, 200 points Salvation Football Club, 200 points Salvation. Rohit Bhosle 200 points Salvation, 200 points. Any team with the 300 points? Any team with the 300 points? Any team with the 300 points? Player sold to Salvation Football Club for 200 points. Player sold to Salvation Football Club for 200 points. Rohit Bhosle. Bid मातशी बरी वयर करा. Okay. Rohit Bhosle sold to Salvation Football Club for 200 points. Yes. Next. The next bidder, Yuvraj Gaukar. Base price 200 points. The base price 100 points. Betal boys 200 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 300 points United. 400 points with Betal boys. 400 points Betal boys. 400 points Betal boys. 500 Vailankani. 600 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 700 points Betal Rashtoli. 700 points Betal Rashtoli. Yuvraj Gaukar 700 points Betal Rashtoli. 700 points Betal Rashtoli. Yuvraj Gaukar 700 points Betal Rashtoli. 700 points Betal Rashtoli. Any team with 800 points? 800 points Vailankani. 800 points Yuvraj Gaukar.
Yuvraj Gaukar, 800 points. Velankani, 800 points. Velankani, ended with the 900. Yuvraj Gaukar, 800 points. Velankani, 800 points. Velankani, player, sold to Velankani for 800 points. Yuvraj Gaukar sold to Velankani for 800 points. The next bidder for this beautiful evening of Agarwada Chopde Premier League 2025 for 26, Santosh Gaukar. Base price 100 points. Santosh Gaukar, 100 points. Velankani, 100 points. Velankani, 100 points. Velankani, Santosh Gaukar, 100 points. Velankani, ended with the 200 points. Santosh Gaukar, 100 points. Velankani, Santosh Gaukar, 100 points. Velankani, player, sold to Velankani for 100 points. Player sold to Velankani for 100 points. Santosh Gaukar, sold to Velankani for 100 points. Velankani. Yes. Next bidder, Gaurav Gaukar, 100 points. Bethal Boys, 200 points. Salvation, 200 points. Salvation, 200 points. 300 Bethal Boys, 200 points. Bethal Boys, 200 points. Bethal Boys, 200 points. 300 points. Bethal Boys, 300 points. Bethal Boys. Gaurav Gaukar, 200 points. Bethal Boys, any team with 300 points. Bethal Boys, 300 points. Bethal Boys, any team with 400 points. Any team with 400 points. Player, sold to Bethal Boys for 300 points. Player sold to Bethal Boys for 300 points. Gaurav Gaukar, sold to Bethal Boys for 300 points. Yes, ready? Yes? Yes, done. Next. The next bidder, Zito Fernandez, 200 points, 100 points. Agarwada Sport Club, 200 points. United, 300 points. Route Traders, 400 points. Agarwada Sport Club, 400 points. 500 United FC, 500 points. United FC, 500 points. 600 Agarwada Sport Club, 600 points. Agarwada Sport Club. Zito Fernandez, 700 points. United FC, 700 points. United FC, 700 points. 800 points. Agarwada Sport Club, 800 points. Agarwada Sport Club, 800 points. Agarwada Sport Club. Zito Fernandez, 800 points. Agarwada Sport Club. Player, ended with 900 points. Player, sold to Agarwada Sport Club for 800 points. Player sold to Agarwada Sport Club for 800 points. Zito Fernandez, sold to Agarwada Sport Club for 800 points. The next, Pranesh Gosavi, base price 100 points. Pranesh Gosavi, base price 100 points. Pranesh Gosavi, 100 points. Agarwada Sport Club. Pranesh Gosavi, 100 points. Agarwada Sport Club, 100 points. Agarwada Sport Club. Pranesh Gosavi, 200 point. Route Traders, 200 points. Route Traders, 200 points. Route Traders. Pranesh Gosavi, 200 points. Route Traders, 200 points. Route Traders, any team with the 300 points. Any team with the 300 points. Player sold to Route Traders for 200 points. Player sold to Route Traders for 200 points. ऑप्शनाक जेन्ना आमी 20-25 प्लेयर जातले तेन्ना पॉइंट सांगतले हा सगळ्यांचे कितले उरता आनी कितले ना ते, बिकॉज आमी हांगा डिस्प्ले केल्ले ना. सो आफ्टर 25 प्लेयर्स या 20 प्लेयर्स आमी सगळे टिमींचे पॉइंट्स कितले उरला ते सांगतले. ओके. प्रणेश गावकर सोल्ड टू राउट ट्रेडर्स फॉर 200 points. The next bidder, Saeed Lingudkar, 200 points. 100 points. Bethal Boys, 200 points. 200 points. Ambedkar, 200 points. Ambedkar, 300. United, 400 points. Bethal Boys, 400 points. Bethal Boys, 400 points. Bethal Boys, 400 points. Sahil Lingudkar, 400 points. Bethal Boys, any with 500 points. 500 points. Route Traders, 500 points. Route Traders, 500 points. Route Traders, 500 points. Any team with the 600. Sahil Lingudkar, 500 points. Route Traders, 500 points. Route Traders, player sold to Route Traders for 500 points. Player sold to Route Traders for 500 points. Sahil Lingudkar, sold to Route Traders for 500 points. The next bidder, base price 100 points. Bethal Boys, 200 points. Velankani, 300 points. United, 400. Bethal, 500. Ambedkar, 500 points. 600. United, 600 points. 700. Baba Sahib Ambedkar, Dr. Baba Sahib Ambedkar, 600 points. 600 points. 700. United FC,
शेखर चोपडेकर 800 points. Dr. Babasaheb Ambedkar 800 points. Dr. Babasaheb Ambedkar 800 points. Dr. Babasaheb Ambedkar Shekhar Chopdekar 900 points salvation. 900 points salvation. 900 points salvation. 1000 point Dr. Babasaheb Ambedkar. 1000 point Dr. Babasaheb Ambedkar. 1000 point Dr. Babasaheb Ambedkar. Anything with 1100. 1100 Salvation Football Club. 1100 Salvation Football Club. 1100 Salvation Football Club. Any team with 1200. Any team with 1200. Player sold to Salvation Sport Club. Sold to Salvation Football Club for 1100 point. 1100 point, huh? Shekhar Chopdekar sold to Salvation Football Club for 1100 points. Shekhar Chopdekar sold to Salvation Football Club for 1100 points. Akrashi. The next bidder, base price 100 points. The next bidder, base price 100 points. Velenkani. Base price 100 points. Velenkani. Manthan Arondekar 200 points. United FC. 300 points. Agarwada Sport Club. 400 Dr. Babasaheb Ambedkar. 500 points. United. 600 Velenkani. 600 points. Velenkani. 600, 700 Dr. Babasaheb Ambedkar. 700 point Dr. Babasaheb Ambedkar. 700 points Dr. Babasaheb Ambedkar. Manthan Arondekar 700 point Dr. Babasaheb Ambedkar. And then with 800 points Manthan Arondekar. 700 point Dr. Babasaheb Ambedkar. 700 points Dr. Babasaheb Ambedkar. Player sold to Dr. Babasaheb Ambedkar for 700 points. Player sold to Dr. Babasaheb Ambedkar for 700 points. Manthan Arondekar sold to Dr. Babasaheb Ambedkar for 700 points. The next, Dipesh Raut 100 points. 100 points Velenkani. 200 Agarwada. 300 United FC. 400 Velenkani. Dipesh Raut 400 points Velenkani. 400 points Velenkani. 500 United. 500 points United FC. 500 points United FC. 500 points United FC. Any team with the 600 points? Any team with the 600 points? Dipesh Raut 500 points. 500 points United FC. 500 points United FC. Player sold to United FC for 500 points. Player sold to United FC for 500 points. Dipesh Raut sold to United FC for 500 points. Dipesh Raut sold to United FC for 500 points. The next, base price 100 points. Vethal Boys 100 points. Vethal 200 Velenkani. Jayesh Chopdekar 200 points Velenkani. Jayesh Chopdekar 300 points United. 500 points Velenkani. 600 points Agarwada. 700 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 800 points Velenkani. 900 points Agarwada. 1000 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 1100 Velenkani. Jayesh Chopdekar. 1200 United. 1300 Velenkani. 1400 Babasaheb Ambedkar. 1500 Velenkani. 1600 Dr. Babasaheb Ambedkar. 1700 Velenkani. 1700 points Velenkani. 1800 Dr. Babasaheb Ambedkar. 1900 Velenkani. Jayesh Chopdekar 1900 points Velenkani. 1900 points. 2000 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 2100 Velenkani. 2000 points Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar. 2000 points Jayesh Chopdekar. 2000 for 2100 Velenkani. 2100 Velenkani. 2100 Velenkani. Any with 2100 Jayesh Chopdekar. 2100 points Velenkani. 2100 points Velenkani. Player sold to Velenkani for 2100 points. Jayesh Chopdekar sold to Velenkani for 2100 points. Jayesh Chopdekar sold to Velenkani for 2100 points. The highest bidder till now for this beautiful night of Agarwada Chopde Premier League 2.0 2026. The next, base price 100 points Vethal Boys. Sunil 100 points. 200 points Agarwada. 300 Vethal Boys. 400 points Raut Traders. 500 points Dr. Babasaheb. 600 points Vethal Boys. 700 United. 700 points United. 700 points United FC. 800 points Vethal Boys. 900 Babasaheb. 1000 United. 1000 point United. 1000 points. 1100 Dr. Babasaheb. 1200 United. 1200 points United FC.
1200, 1300 Dr. Babasaheb Ambedkar, 1400 United FC, Sunil Chopdekar, 1400 points, United FC, 1400 points, United FC, any with 1500, any with 1500, Sunil Chopdekar, 1400 points, United FC, 1400 points, United FC, player, sold to United FC for 1400 points. Player sold to United FC for 1400 points. United FC. Okay. Sunil Chopdekar sold to United FC for 1400 points. The next bidder is scratch 100 points. The next bidder for this beautiful evening. 100 points Bethal Boys, 200 United. 300 points Bethal Boys, 400 Dr. Babasaheb Ambedkar. 500 points Velankani, 600 points United. 600 points United, 700 Babasaheb Ambedkar. 800 points United. 800 points United FC. 800 points United FC. Chetan Chopdekar. 900 Rout Traders. 900 point Rout Traders. 1000 points United FC. 1000 points United FC. 1000 points United FC. 1000 points Chetan Chopdekar. 1100 Rout Traders. 1100 Rout Traders. 1100 Rout Traders. Anything with 1200. 1200 United. 1200 United FC. 1200 points United FC. Chetan Chopdekar. 1200 points United FC. 1300 Rout Traders. 1300 point Rout Traders. 1300 points Rout Traders. 1300 points Rout Traders. Any team with 1400. Any team with 1400. Player sold to Rout Traders for 1300 points. Player sold to Rout Traders for 1300 points. Chetan Chopdekar sold to Rout Traders for 1300 points. The next bid, 100 points Bethal Boys, 200 points Velankani, 300 Agarwada Sport Club, 400 Bethal, 500 points United, 600 points Dr. Babasaheb Ambedkar, 700 points Agarwada, 800 point Bethal Boys, 900 point Babasaheb Ambedkar, 1000 point Velankani, 1100 Ambedkar, 1200 points Velankani, 1300 point Dr. Babasaheb Ambedkar, 1300 point Dr. Babasaheb Ambedkar, 1300 point Dr. Babasaheb Ambedkar, 1400 points Bethal Boys, 1400 Bethal Boys, Pradeep Chopdekar, 1500 point Dr. Babasaheb Ambedkar, 1500 point Dr. Babasaheb Ambedkar, 1500 point Dr. Babasaheb Ambedkar, Pradeep Chopdekar, 1600 points Bethal Boys, 1600 points Bethal Boys, 1600 points Bethal Boys, anything with 1700, 1600 Bethal Boys, player, 1700 points Dr. Babasaheb Ambedkar, 1700 point Dr. Babasaheb Ambedkar, 1700 Pradeep Chopdekar, 1700 points Dr. Babasaheb Ambedkar, 1700 points, any team with 1800, any team with 1800, player sold to Babasaheb Ambedkar for 1700 points, player sold to Dr. Babasaheb Ambedkar for 1700 points, please note, player sold to Dr. Babasaheb Ambedkar for 1700 points. Next, base price 100 points Bethal Boys, 200 Velankani, 200 points 300 Bethal, 400 Agarwada Sport Club, 400 points Agarwada Sport Club, 500 Bethal Boys, 500 point Bethal Boys, 600 Agarwada Sport Club, 600 point Agarwada Sport Club, 600 points Agarwada Sport Club, Atish Chopdekar, 600 points Agarwada Sport Club, any team with the 700, any team with the 700, player, 700 points Bethal Boys, 700 points Bethal Boys, 700 points Bethal Boys, Atish Chopdekar, 700 points Bethal Boys, 700 points Bethal Boys, player sold to Bethal Boys for 700 points, player sold to Bethal Boys for 700 points, Atish Chopdekar sold to Bethal Boys for 700 points. The next bid, 100 points Velankani, 200 Bethal Boys, 200 300 Agarwada, 400 United, 400 points United, 500 Bethal Boys, 500 points Bethal Boys, 600 points United, 600 points United FC, 600 points Mahadev, 600 points United FC, 600 points United FC, any with the 700 points Rout Traders, 700 800 points Bethal Rashtori, 700 points Bethal Rashtori, 700 points Bethal Rashtori,
700 points, 800 points United FC, 900 points Agarwada Sport Club, 900 points Agarwada Sport Club, Mahadev, 1000 Vital Rashtoli, 1000 points Vital Rashtoli, 1100 Route Traders, 1100 Route Traders, 1100 Route Traders, NED with 1200, NED with 1200 player 1200 Vital Rashtoli, 1200 points Vital Rashtoli, 1300 Route Traders, 1300 points Route Traders, 1300 points Route Traders, 1300 1400 Vital Rashtoli, 1400 points Vital Rashtoli, 1500 Route Traders, 1500 points Route Traders, 1500 points Route Traders, 1500 points Route Traders, player sold to Route Traders, player sold to Route Traders for 1500 points, player sold to Route Traders for 1500 points, Mahadev Gungde sold to Route Traders for 1500 points. Next, base price 100 points. The next bidder 100 points Salvation Football Club, 200 points United FC, 200 points Lakshman Sopdekar, 200 points United FC, 200 points 300 Salvation, 300 points Salvation, 300 points Salvation, 400 United, 400 points United, 400 points United, 400 points Lakshman Sopdekar, 400 points United, 400 points United FC player, 500 Salvation, 500 points Salvation, 600 points United, 600 points United FC, 600 points United FC Lakshman Sopdekar, 600 points United FC, 600 points United FC player sold to United FC for 600 points, player sold to United FC for 600 points Lakshman Sopdekar, Lakshman Sopdekar sold to United FC for 600 points. Next, the next bidder base price 100 points. The next bidder Agarwada Sport Club 100 point 200 United, Dipraj Sopdekar 300 points Dr. Baba Saheb Ambedkar, 400 Agarwada Sport Club, 400 point Agarwada Sport, 500 Salvation, 500 points Salvation, 500 points Salvation, 500 points Salvation, and it will 600 points Dipraj Sopdekar, 500 points Salvation player sold to Salvation for 500 points, player sold to Salvation for 500 points, Dipraj Sopdekar sold to Salvation for 500 points. The next bid, base price 100 points. The next bidder for this beautiful evening, 100 points Vital Boys, 200 United, 300 Agarwada, 400 Dr. Baba Saheb Dr. Ambedkar, 600 points Agarwada Sport Club, 600 points Agarwada Sport Club, 600 points Agarwada Sport Club, Vasudev Sopdekar, 600 points Agarwada Sport Club, 600 points Agarwada Sport Club, 600 points Agarwada Sport Club player sold to Agarwada Sport Club for 600 points, Vasudev Sopdekar sold to Agarwada Sport Club for 600 points. Okay, yes. The next bid Agarwada Sport Club for 600 points. Sairam Sopdekar 100 points United, 200 points Ambedkar, 200 points Ambedkar, 200 points Ambedkar, 300 points Vital Boys, 200 points Vital Boys, 200 points Vital Boys, 300 points Vital Boys, 300 points Vital Boys, NED with the 400 points, NED with the 400 points, player sold to Vital Boys for 300 points, player sold to Vital Boys for 300 points, Sairam Sopdekar sold to Vital Boys for 300 points. The next bid, base price 100 points, Bhavesh Sopdekar, 100 points, Velenkani, 200 Ambedkar, 300 United, 300 points, 400 Ambedkar, 500 point United, Bhavesh Sopdekar, 600 Dr. Baba Saheb Ambedkar, 700 points United, 700 points, 800 Dr. Baba Saheb Ambedkar, 900 United FC, 900 point United FC, Bhavesh Sopdekar, 900 point United FC, 900 points United FC, 900 points United FC, player sold to United FC for 900 points, player sold to United FC for 900 points, Bhavesh Sopdekar,
sold to United FC for 900 points. Yes, next. The next bid 900 points. Take Koreani. The next bid 100 Samir Chopdekar, 100 points Velenkani, 200 Babasaheb Ambedkar. 200 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 200 points Dr. Babasaheb Ambedkar. 300 Agarwada Sport Club. 300 points Agarwada Sport Club. 300 points Agarwada Sport Club. 300 points Agarwada Sport Club. Any team with 400 points? Any team with 400 points? Player sold to Agarwada Sport Club for 300 points. Player sold to Agarwada Sport Club for 300 points. Samir Chopdekar. Samir Chopdekar sold to Agarwada Sport Club for 300 points. Next bid. 22 साला. The next bid Sitaram Chopdekar. Base price 100 points Sitaram Chopdekar. Sitaram Chopdekar. Base price 100 points Vetal Boys. 200 Velenkani. 100 points Vetal Boys. 100 points Vetal Boys. Sitaram Chopdekar. Sitaram Chopdekar. 100 points Vetal Boys. 200 points Vetal Rastori. 200 points Vetal Rastori. 200 points Vetal Rastori. Any team with 300 points? Any team with 300 points? Player sold to Vetal Rastori for 200 points. Player sold to Vetal Rastori for 200 points. Player sold to Vetal Rastori for 200 points. The next bid Vikram Chopdekar. Base price 100 points Vikram Chopdekar. 100 points Velenkani. 100 points Velenkani. 100 points Velenkani. 100 points 200 Vetal Rastori. 200 points Vetal Rastori. 200 points Vetal Rastori. Any team with 300 points? Any team Vikram Chopdekar. Any team with 300 points? Player sold to Vetal Rastori for 200 points. Player sold to Vetal Rastori for 200 points. Vikram Chopdekar. Vikram Chopdekar sold to Vetal Rastori for 200 points. The next bid Vasudev. His price 100 points Velenkani. Vasudev Gaukar. 100 points Velenkani. 200 United. 200 points United. 200 points United. 200 points United FC. Player 200 points 200 points United. Player sold to United FC for 200 points. Player sold to United FC for 200 points. Dr. Babasaheb Ambedkar Sport Club Chopdem. Total 2 players. Patrav marquee player धरिना आम्ही हांगा. मार्की प्लेयर सोडून सो टोटल 2 काडला. हय मार्की प्लेयर सोडून सांगता. सगळे टिमींग मातशें नोट डावन करचे. मार्की प्लेयर सोडून प्लेयर सांगता काडला त्या ऑप्शनाक. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्पोर्ट क्लब टोटल 2 प्लेयर्स. टोटल बॅलन्स 2600. बॅलन्स उरला 2600. पॉइंट कितले स्पेंड केला तर सांगिना. बॅलन्स 2600 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ओके युनायटेड FC. ओके युनायटेड FC अगरवाडा टोटल 5 players. बॅलन्स 1400. बॅलन्स 1400. टोटल 5 players. टोटल 5 players. बॅलन्स 1400. 1400 बॅलन्स. Agarwada Football Club, total 3 players, balance 3,300. Balance 3,300, total 3 players. Velenkani Football Club, total 3 players, balance 2,000. Balance 2,000, Velenkani, total 3 players. Salvation FC, total 3 players, balance 3,200. Balance 3,200. Salvation FC total 3 players आणि 8 जाय. दर्या सम्राट वेताल बॉयज टोटल 3 players balance 3,700.
balance 3,700. Betal Rashtri boys, 2 players, balance 4,600. Betal Rashtri, balance 4,600. Route Traders, total 4 players, balance 1,500. Route Traders, balance 1,500. 4 प्लेयर काढला आणि 7 प्लेयर काढपाक जाय, बॅलन्स 1,500. आता जे प्रणेश गोसावी for 200 points, Sahil Lingudkar for 500 points, Chetan Chopdekar for 1,300 and Mahadev Gongde for 1,500. Two 200 700 700 plus no 1,500 उरता नो. Okay. 7 plus 13 20 20 plus 50 35. Okay. सो आम्ही 25 प्लेयरांचे ऑप्शन ऑलरेडी केल्ले आसा. आफ्टर 25 प्लेयर्स 50 प्लेयर जातकून आम्ही जस्ट टेकिंग द ब्रेक ऑफ 2 minutes. ओके, 50 प्लेयर झाले का 1-2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया, बट जस्ट 1 minute.